Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga Di anak. na ko kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. ayaw kalimot. Kung gusto ka mo suportar sa atong ACS Media Ministry, pagkuha mo og kopya nini. The Until Preacher. Biographical, inspirational, and motivational. Kuha mo ni ini nga kopya. Garantiya, iuli ang kwarta kung di mo makaangay. Pero kung mag-uli mo sa kwarta, kamo yung personal mo aris Cagayan de Oro City. Di ko gusto nga ipadala ninyo sa courier, kamo yun ang mo rin. So, seryoso nga paagi. Di mo magmahay sa pagbato ni nga libro. Makita nimo ang kamot sa Diyos nga nagagiya siyang anak. Ug ang usab nga paagi. Nga kamo usab makasuportar sa atong media ministry, pagkuha usab mo ni ining Happy Family DVD. Nga kini aron inyong masabtan at kung gisumpay ang doktrina sa matag isyo sa family. So kini mga kaigsunan, 18 ka family problems, 18 ka family issues, ug kada family issue gisumpayan ug muhaom nga doktrina. So niya ay 18 ka doktrina usab mga kaigsunan. Ug ang sunod mga kaigsunan, aron doon na mo'y compilation, kanang wa mo'y access sa YouTube. DVD na lang. Ang device service nga wali, akong gi-compile, mga kaigsunan. Niya din eh. Og ang katapusan nga gusto ni promote mo, ang hermeneutics. Naitay hermeneutics diha sa atong YouTube. Pero mas kumplito ni, mga kaigsunan. Kuha mo nini, tutulo ug asa inyong gusto. Apan akong balikon. Sa matagkuha ninyo ni ining materials gikan sa ACS Media Ministry, kamo nakasuportar sa buhat sa Ginoo. Salamat. Happy Whispers Meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong ACS Media Ministry Cagayan City magkikaubang kaninyo, ninipipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon dugang katinawan. Mao kinang panahon nga atong pagatubagon ang inyong mga pangutana, hatagag pagtagad ang inyong mga opinyon, o mga talambagan sa inyong mga problema. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos nga naka sa mga langit, hatagan mo kami sa kaalam gikan kanimo. Aron kung adunay mga issues nga moabot sa among kinabuhi, makahimo kami desisyon pabor ug alang gayud kanimo. Salamat ka Ginoong Hesus nga imong gipadala ug natawo siya ning kalibutan. Wala kami masayod kanu siya sa matao, apan importante nga siya misulob sa lawas sa tao ug nakig-uban kanamo. Nakaambit sa tanang mga kalisdanan sa tawhanong mga pagbati, apan wala makasala ug namatay siya sa Kalbaryo sa krus, naghugas sa among mga sala. Salamat kay ikaw nagatubag sa mong pag-ampo sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, sa makausap pa atong isgutan kining very relevant na topiko nga usahay nakabahin sa atong mga kaigsuunan sa ilang mga kaugalingong, mga pagtuo, mga filosofiya o guban pa. Busa mga kaigsuunan, atong bisitahan pag-usab ang isyu sa Christmas. Okay?
Christmas Revisited. Christmas Issues Revisited. Atong balikan, mga kaigsunan. Karon mga kaigsunan, nakakita gyud kog article sa ato nga mga sinulat nga walay lain sa question and answer ang nitubag si Elder Ted Wilson, ang presidente sa atong General Conference. Adunay gipaabot kaniya nga pangutana ug ang iyang tubag mo ay atong hatagan og pagtagad. Okay? Sa iyang article, iya kining gihatagan uluhan, Do Adventist Celebrate Christmas? Napatik kini ni atong December 24, 2015. Ang question and answer gipatik aron nga mahimong impormasyon sa kadaghanan. Magselebrar ba ang mga Adventista sa Christmas? Ato nga tagag pagtagad unsa ang tubag ni Elder Ted Wilson. So na ang question. Pastor Wilson, I'm wondering if Seventh-day Adventists celebrate Christmas. Pastor Wilson, dili ko sigurado kung ang Adventista nagselebrar ba sa Christmas. Ano ang tubag? Atog yun yung kuhaon ikson. Verbatim akong gikapi o gipest. Walay labis, walay kulang. Tubag ni Elder Wilson. Ingon nga iglesia, wala kitay opisyal nga sinultihan o posisyon mahitungod sa pagselebrar sa Christmas. Ato lang gihatagan og katungod ang matag membro sa iglesia. Wala tay official position. Wala tay official statement may tungod sa pagselebrar sa Christmas, leaving it instead to the individual. Bayaan lang nato ang maong membro sa iglesia. Okay. Palayo. Magbantay kita pag-ayo nga dili nato tugutan nga ang suhito sa Christmas mahimong isyong nga makabahin-bahin kanato. Nga atong sawayon, atong likayan, ang mga tao nga lahi kaysa atong baruganan. Ato ni si Elder Wilson nga po nagsulti. Atong bantayan ha? Nga kining issue sa Christmas dili ni makabahin-bahin sa iglesia. Tungod kay siya, lahi kay sa akong gituhan. Tungod kay ako, lahi kong tinuhan kay sa iya, may tuts Christmas. Dili ni mo ay makabahin-bahin ka na to. Padahal, nag-iwan si Elder Wilson. Si Ellen White, adunay maalamon nga tambag. May tungod niini nga tupiko na hangtod karon gikinahanglan pa. Relevant for us today. So, igikutlo ni Elder Wilson ang sinulat ni Ellen White. Dool na kita sa naghinapos sa tuig. O dili nato himuon kining mga adlaw sa mga kabibo nga oportunidad diin kita magdala sa Dios og atong mga gasa. And shall we not make these festal days? Dili ba nato himuon kining mga kabibo nga mga adlaw nga oportunidad sa pagdala og mga gasa sa Dios? Dili ko makaingon sa mga sakripisyo. Kay kita, gikinahanglan nga diha sa Dios, diin siya andam o nagsalig siya nga kita iyang gitawag. Padayon, ang Dios dili malipay
kung ang Christmas sa matag iglesia diin adunay Christmas tree nga ang nagapitay mga halad, dagko gagmay o sa mga balay sa pagsimba. Murag nasipet ko sa akong hubad. Ang Diyos atong mapahamuot, sorry kayo sa akong translation, ang Diyos ato gayong mapahamuot nga sa Christmas ang matag iglesia o matag Christmas tree adunay nagbitay nga mga halad, dagko o gagmay sa mga balay nga mga simbahan. Okay. Sorry. Para mga kaigsunan, may mga sulat nga nangutana nga niabot kanako magbutang bata o Christmas tree. Igsoon ay kalimutan kutlo kani sa kang Illinois. May mga sulat nga niabot kanako nga nangutana magbutang bata o Christmas tree. Dili bata mahisabas kalibutan. Ang atong tubag, makahimo ka nga kana mahimong kalibutanon, depende sa imong pagbuhat, or kaha, mahimo ka na nimo nga dili kalibutanon, posible kung imo punang buhaton. So, ang Christmas tree, pwede mahimong kalibutanon, depende giunsa nimo. Pwede po dili kalibutanon, depende giun sa nimo. Padayon ta. Walay partikular nga sala ang pagpili o pagbutang ni anang kanang gitawag fragrant evergreen kanang pine tree nga Christmas tree. Walay partikular nga sala nga kita magapili ni anang pine tree nga ibutang nato sa simbahan nga Christmas tree. Apan, ang sala, depende sa motibo nga mo'y nag-awhag sa imong binuhatan kung ang imong mga gasa gibutang diha sa Christmas tree. Sigson naa sa katuyuan nga mahimong sala. Pero ang Christmas tree nga imong ibutang walay sala. Ang mahimong sala diha unsa ang imong gibitay. Padayo. Ang Christmas tree tingali taas kaayo, lapad kaayo ang mga sanga nga maoy haom sa okasyon. Apan tuguti nga ang mga sanga nagabitay ang mga bulawanon o silver nga mga prutas alang sa kaayuhan nga imong ipresentar ngadto kaniya ang maong gasa sa Christmas. Ang imong donasyon balaanon pinaagi sa pagampo. Igsoon niya. Aron dili mahimong kalibutanon ang Christmas tree, ang atong ibitay mga donasyon. Ang atong ibitay mga kantidad para sa welfare ministry. Muna atong ibitay. Kung ako ang mag-contextualize, ang atong ibitay, mao magdonar kita og kantidad para sa Dorcas. Akong ibitay. Tingali mo yung mga pastor. Di ba dahil ta makaamot sa Dorcas nga way bitay-bitay? Makaamot man ta, pero ang pangutana, nag-amot mo. Kay kining tao, mulihok ramang kung naay okasyon. Di kinanglan ang mga golden o silver fruit kanang mga prutas-prutas nga gipang bitay diha. Ang sulod ni ana, fruit of your beneficence. Ang bunga sa imong kaluoy nga imong ihatag sa mong tao.
og ang Christmas gift, donasyon alang sa buhat sa kaluoy, balaanon kini pinaagi sa pagampo. Ang Christmas ug bagong tuig nga selebrasyon, himuon kini tungod og alang sa mga tao nga nakabsan sa kapalaran. O niya na, ha? Christmas and New Year celebrations can and should be held in behalf of those who are helpless. Magselebrar kita sa Christmas, New Year, ato ning ipahanungod alang ni adtong nakabsan sa kapalaran. Kung dunay kaong-kaon sa simbahan, dili lang ta mo'y mangaon. Imbitahon nato ang labing yano mayukmuk sa atong komunidad. Ang Dios mahimaya ni ini kung kita magtabang ni atong dagko nga panimalay nga nagkinahanglan og suportar. Sunod, kung ato ning himuon, kutlo kon Ellen White, kini ma-record sa langit nun nga libro ng Christmas, gamiton alang sa mga donasyon, aron sa pagpadayon sa pagsuportar sa buhat sa Dios o pagpadako sa ginharian nga pagatukoron, ginharian sa mayong balita. Review and Herald, December 11, 1879, paragraph 15, Ellen G. White. Okay? Gikutlo ka na ni Elder Ted Wilson. Morirata. Ang itubag din ng issue na to mitong sa Christmas season, simple kayo. Basahan ninyo ang libro, The Adventist Home, chapter 77. Subject, Christmas. Chapter 77. The Adventist Home. Subject, Christmas. Verbatim, copy-paste mga kaigsonan. Ang Christmas umaabot. Ang mga musika madungog na nato palibot sa kalibutan. Gikan sa silangan paingon sa kasadpan. Gikan sa north paingon sa south. Ang atong mga batanon, mga hamtong, mga tigulang, mao kini ang panahon sa dako nga kalipay. Apan unsa man ang Christmas, unsa man ang gikinahanglan ng atong hatagag pagtagad. So sa Christmas, dako nga kalipay, batanon, hamtong, tigulang, dako nga kalipay kining adlaw. Apan unsa man ang atong hatagag pagtagad niining maong adlaw. Illinois. Paminawag mayo. Ang ika-25 sa Disyembre nga gihuna-huna nga mong adlaw sa pagkatao ni Jesucristo ug unya adunay obserbasyon nga nahimong batasa na nga ilado kayo, customary ang popular, apan walay igo nga kasiguruan nga nagpamatuod nga ang manluluwas na tao. Ang history o kasaysayan wala maghatag og tino nga kasiguruan kanusa na tao si Hesus. Okay? So, ang atong baruganan mao, wala tamutuo nga si Hesus na tao sa Pitsa 25 sa Disyembre. Apa dito ta na natao siya. Pero, ang Biblia wala magahatag og tino nga panahon. Kay kung gihunahuna sa Dios
nga gikinahanglan kini sa atong kaalam ug kaluwasan nan iya kining isulti sa mga manalagna ug mga apostoles aron masayod kita ni ining butanga. Apan ang paghilom sa Biblia may tungod nining mga ebidensya, may tungod sa ebidensya sa pagkatao ni Jesus natago gikan kanato sa maalamon nga katuyuan. So dunay maalamon nga katuyuan. Nganong wala gihatag ang pitsa pinaagi sa mga manalagna ug mga apostoles. Paday, ang adlaw dili nimo ipakawalay bali. The day not to be ignored. Unsa man ning the day? Christmas. In other words, Christmas not to be ignored. Ang ika-25 sa Disyembre, giobserbahan kini sa paginumdum sa pagkatao ni Kristo. Ingon nga mga anak, kita gitudluan pinaagi sa mga pagtulunan o panig-ingnan nga kining adlaw adlaw sa pagmaya og kalipay ug malisod nimo kini palabyon nga adlaw nga walay paghatag og pagtagad kay kini magamit alang sa pagbuhat og maayong katuyuan. It can be made to serve a very good purpose. So, ang adlaw sa Christmas should not be ignored. Wala, mataos Kristo na ng adlaw. Pero ang kadaghanan, nagselebrar ng adlaw panungod sa pagkatao ni Jesus. Ang dili kini nato ipakawalay biling. Ano man, it can be made to serve a very good purpose. Kay mahimo kini nga makabuhat kita og maayong katuyuan. Unsa man, ang mga batan-on kinahanglan tagdon og maayo. Meaning to say, hatagan silang kalipay sa pagsilbrar. Dili sila pasagdahan nga silalay mangita og kalipay, kalingawan, mga dulaan nga walay kapuslanan. Kay kini makadaot sa lang espirituhanon. Yung sila White, giyahan ang mga batanon. Pag-abot sa Christmas, dili sila pasagdan bisag asa mo adto. No. Kay kini makadaot sa ilang pag-alagat. Mga ginikanan, kinahanglan ilang kontrolahon kini nga mga bahin. Nga una sa mga batanon, dili sa mga dulaan, dili sa mga lingaw-lingaw, dili sa mga kaon-kaon, kung dili kining adlaw sa Christmas, i-focus sa una sa mga bata. Unsa man, offerings of their children to God, and His cause and the salvation of souls. Unsa kuno? Ay pasagay ang mga bata na sila rin mag-celebrate. Madaot ang ilang espirituhanong pagkinabuhi. Giyahan sila nga kining adlaw ang Christmas. Mangita taog sa lapi nga atong ipahunungod nga maghalad kita og ubay-ubay alang sa pagpangdaog og hamiling kalag, alang sa kaluwasan sa uban. Padayon sila Illinois. Kumusta man anang magbaluay og mga gasa? Okay? Interchange of gifts as tokens of affection. Kumusta man ang magbaluay og mga gasa? Ingon nga kini mo'y pagpaila sa atong pagbati. Paminaw ni Illinois. Ang holiday season, Christmas o New Year, umaabot na. Og niining panahon na, adunay pagbayloay og mga gasa. Tigulang, mga batanon,
gikinahanglan ilang tun-an og maayo ngang ilang mga higala mubati na ikaw na higugma kanila og nakahinumdum ikaw kanila. So kini igsoon gitawag